ला ला ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି କିଏ ଗଛଟା ହଲୁଛି? ପିଜୁଳି ଗଛ। ପିଜୁଳି ଗଛ? ସେ ପିଜୁଳି ଗଛରେ ତ ପୁରା ଡାଳ ମାଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ମୁଁ ପବନରେ ପଡି ଯାଇଛି। କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିମି ତମକୁ? ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ମତେ ଜଲ୍ଦି ସିଧା କରିଦିଅ। କଣ ଅଛି ମୁଁ ସିଧା କରିବି? ବାଡ଼ି କରିଛି, ବାଉଁଶ କରିଛି। ଯାଉଛି ବାଉଁଶ ପୋତି ଦେଇ ତାକୁ ସିଧା କରିଦେବି ଆଉ। ହଁ ଏବେ ଠିକ ହେଲା ତ? हाँ हाँ କଷ୍ଟ ଲାଗୁନି ତ? जम्मा भी नुहे मते बहुत भल लगुच आ कष्ट भी हो नहीं। केते बढ़िया झील तमे। तमर ना कौन? सोना। तमे को क्लास रे पढ़ुच? 6 रे पढ़ुच? केते भल झील तमे। अन्य को साहाय्य करिबाटा बहुत भल। नहीं नहीं तमे रुह टिके रुह। जानिच मो गछरे बहुत फल हेची। केते स्वादिया स्वादिया फल हेची देख। पिजुली हेची। तमे एठू 3टा फल नहीं जाई पारो। सत्तरे? हाँ। वाओ इतने बड़ा बड़ा पिजुली में नेबी। तमे नहीं जाओ घर को आ घरे समस्तंक सांगरे मिलमिशी खाइबो हेला। हाँ ठीक अछि। वाओ मु बहुत खुशी। थैंक यू। वाओ कितने बड़े बड़े पिजुली। तमे आओ को दिन आसीबो? हाँ ठीक अछि मासी। ठीक अछि।